guys, basta ano to. Hello, oh. Wait lang guys. Ito guys. Secret to siya. Basta pang guys na sinakulan sa amin. Binigay sa aming kapitbahay. Ito guys. May blind bag pa. So, yan. You can get secret, common, rare, epic, and uncommon. So, I want secret. This. Shout out sa tapansin bata. Hello? Bayad mo naman. Oh my God. Oh my God, you got. You got. You got it. You got something. Yay! Como. What you gonna do? Taring, may notebook na ako. Open na natin. Wala ba't ayaw? So, so tara guys. Yan siya. Book na. Tapos, ito siya. Tapos, guys. So, yun lang. Shout out ko sa kanya. Sa best friend ko. Bye!